apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas Sheila sa dino tinagapwam. Iti pagtrab-trabahuak na nanena. Bagay mo ti bag, iha. Ah? Ken bagay mau ti make up mau. Ad-ada pimentas ka. Kas kalatin ager. Si kakit dimit nana. Ay pudno ti bagbagak anya. Di nakman bulaan nana. Adda ka di masapol yo. Ay awan matkit day. Ma-pressure ko laang mo ti kinapintas mau. Agyaman naklaunay nana no kasta. Sige, agpakada akon. Tamangan no agur-ura yun ti asawak. Sige, agan-anad ka. Sige nana. Hoy, Marilisa, apay mo't nga glumlumang ka. Imbes akasaritam ti manugang mau. Apay kumapay laang. Katawan mo tinapatag nga ibagakan kwa na. Marinena. Ay disturbon ka man pa, Joanna, anak ka. Apay ka di aya, nanang. Sagmamanuti kastoy abag. Ay nawaw, saan abagay ka na kayo ti kastaahan bag, nanang? Kaya't kumuti kastoy anak ka. Igatangan naktuman no agsweldo ka. An-anuan nyo nga iti kastaabag, nanang. Jak tupay agar aramat iti kastaabag. Madlaw ang inginaan. Sagmamanungay ti kastoy. Ay kat sweldok iti talo abulan ti bayad day taabag, nanang. Uray jay say kunhan latan ano adda. Basta kastoy matlaang kumaati sinyaw. Ay nawaw, pangusaran nyo kay ti kastaabag. Kat saan kayo matarumrumwar, nanang? Ay kat usarak no mapanak iti ayan ti kumaray. Anya? Igatangan nakto no awan ti sikunhan. Uray jay imitation latan. Anya ter aramidem diti balay, Joanna, ading ka. Mabalin ka diyan, dituyak pa'y lang agtrabaho, manong Gerald. Naikunik mo ti laptop mo iti wifi mi ading. Uwin ang nakapsut ti signal ijabalay, manong. Na, kano dita bangir laan? Kasano ang nakapsot? May mayat latan, no dito'y latan ti pagtrabahuak, manong. Presko ka napigpig sa ti wifi dito'y. Anya? Alan manong. No, adalaang ni Manang Sheila, sigurado palubusan nakmanon. Sige, sumrakan. Agyaman naklaunay, manong. Aguray ka. Pag ni Manang Sheila ti adda iti sofa, saan ka di, manong? Kaya sino kumapay ngay ading ko? Ay, amukon. Anya ti amumon? Kastoy man dya bagay pagpagatang ni Nanang kanya. Anya? Agpagbagatang ni nanang iti kastabag? Katwen. Ananwan na ko saan arumrumar. Sa may sa nginginaan day ta. Day tangarod ti kunak, manong, ngam ipilit naman. Mangrugi man ako na ko. Ay, unay kayo, nanang. Ay nawaw. Apayakas ta ti panagsasaom kanyak, Joanna, anak ka. Amo ko, no apay akayat yu ti agpagatang, itikas jay abag kanyak. Nakita yu ti bag ni Manang Sheila, saan ka de? Ay, kwa. Basta, igatangan naktumot itikas jay. Sigurado abagay kumutikas jay abag. Kung kompetensyaan yun sa ti manugang yun, nanang. Yawanan ti adupay asaw, Joanna. Tunggal ada makita yu akabarbaro agamit ni Manang Sheila. Ti kayat yu, igatangan kayo man. Nagadulaki di asal sa ludsudo mo si ka, Joanna.
Saan mat ngamin amasapul agumatang kayo mat? Buludan nyo latan tibag ni Manang Sheila. Tapno saanan amasapul agumatang tayo. Ay nawaw, saanon? Iti anya kumaga po. Ay nawaw. Sa dino ti papa na Marilisa. Dito'y ayan mo, Marinina. Umayak man makistorya. Nagmayat tabag mo Maray. Kunaklakit din no agpaili ka. Bagay ko kadi mo laan nga. Ay katwan mat. Kastaman tinakitak abag ni Sheila amanugang mau idi na minsan nga aldaw. Sa balimot daytoy Maray. Agpadala ang tidisinyo na. Ngam kukwak daytoy. Saan ko abinulod kun kwa na. Iso na lang. Ay ati kabailan na ti gumatang iti kastoy abag. Ay madlaw mat Maray. Napuskol tay bag ti manugang mau. Ken mayat ti dait na Maray. Day tabag mau. Madlaw saan nga original. Anya! Naimbag man, tanalagip mo ti imay, Gerald, anak ka. Kailiw kan. Inana nga talaga. Kung nagkakaroba tayo lang. Mabalin nyo mo ti mapan balay. Ay sanon. Ang mga numakita nakpay ti asawam. Anya? Ay, jakman amaw. Nga mabisbuisitak iti panagrup-rupa na. Apay mabwisit kayo makagapaw. Ay, agore kayo. Bagyo da ito, nanang. Agpada kayo mo't kanibakat ka. Da ito'y samat dakdakamatan ni Ading Joanna nga impagatang yaw. Ay, muto'y manday tabag. Hindi mo man pakibiangan si ka, Gerald. Agsalsalud-sudak lang mo, nanang. Apay anapudot ti ulo yung aya. Nanang, agpakada kon. Nakita kasi mangput ni Sheila itay. Ang mga no sa pulan nakday jay. Asidaglaang mo dito'y balay. Mabalin mo't apok kawam. Ibagam nga daak ditaw. Awan mo't lang ti aramidak dito'y nanang. Ayawang gayam, kasangay na inton umay alunes. Umay kayo ko ni Joanna Birthday na lang. Ay nawaw. Apay akasta kay aya. Napudot la uno iti ulo iti asawa. Jak nga rod kaya ti panagrup-rupa na. Masurunak amang kitkita. Iti anyaga po, nagpintas ni bakit ko. Talaga ka di adiyo kayat ti mapaniti kasangay ni Manang Sheila, nanang? Ay nawaw, di mo man ulit-ulitin si ka, Joanna. Makarengreng. Dakas man ti kasta nga ugalyen yun, nanang? Kasanaw kat ulit-ulit ba? No imbaga kasanak amapan, sanak amapan. Okay. Da kayo ti makaam mo. At damot papanak inton madamdama. Sa dino man ang nanang? Iti ayan ti kumarek. Nasaysaya at pay ijay apapanak. Aguray kayo man. Make up you ka di. Dito adda dito'y lamisaan, nanang. Ay sos, di mo man pakibyangan dagita. Ay, anya man ang tinapampanunot yun. Ayan, nanang. Kumpormi mati aramidan niyo. Ay nawaw, kitaam no asino ti lumabas manong Gerald. Ni nanang mat. Apay akas jeti lang ana. Nablakayan sa mat. Make up na siguro mat amano. No kasta, agmik-mik apan ni nanang. Ada nakitak a make up iti silad na itay. Agtutulad tumat ni nanang. No anya ti makita na tultuladan na. Kasi kalata ko man atin ang make-up kan kuha na ading ko. Nakababain ti kasya lang ana. San mat lang adumngag day jay manong. Una yun ti kastangar aramiden na. Saan manan nga imay ni Nanang Gerald, lakay? Tunggal kasangay ko. Kat saan ngom umay? Jak amo no apay akas lakagurgura na. Napan, iti ayan ti kumari na. Asidaglaang matibalay tayo. Ngam awan mati ko na nga umay. Ngam no birthday ti kumari na. Mapanlat ta. Uray pa'y di ta kabangibang a barangay.
Ay na, pasensya am latan bakit. Sa baling aron ti ugali na. Ay, jak amo no anya ti aramidek. Tapno agbalin kami mat aklos kininanang. Umapalak man kadagiti gagayim ko lakay. Kanya ko matapalan. When close da kadagiti katugangan da. Ngam siya, ay na. Kasla na yada yung unay tirik na ninanang kanyak. Kusilapan nakpayin no maminsan. Di mo latay kaskason bakit. Di kagdanag. Masigurado kung agbalin kay to aklos kaninana. Ano ka, Marilisa? Nablakayan kan sama. Nablakayan mo't asasawam si kamare. Mingmingam man mo't anaimbag. Black ay ayaday ta. Aywan. Kasla eyeliner mat maray. Wen, dayta ti kunada a liquid eyeliner. Anyang iti makunam iti makeup ko maray. Bagay ko kaday. Aglang-langa ka din na teenager. Ay, nag-makeup ka nga agpaisaw. Ngamasan mat anay bagay kan kamaray. Kung naklakit din, no, ada nasalaw mo di tadalan anang danog kan ka. Anya? Di mo ko masakit ang tiimbagak, maray. May mayat no agpa-makeup kalata kuman. Nay, bangking pa'y tablasyon mo, maray. No ti manugang ko, ibagam abagay namin. Ngam no siyak ako maray, kasta ti bagam. Ay, wen amaray, ta isumatipod now. Narigat mo't ano, ibagak amayat ta make-up mo nga uray saan might. Agpudno ka man kanyak, maray. Humapapal kan samit no kasta pansinin may timanugang mau. Kasanaw kat isun sa laang mo't ti makit-kita ya. Di kan umapapal, maray. Napimpintas ka laang. Naidumduma laang nga men ti pintas ni Sheila ta ubing pay. Ibagbagam laang dayta. Taamom anasaktanak itimbagam. Agdiramos ka mampay, nanang. Na, apay ka di aya, Joanna. Saan ko aya abagay ti make-up ko? Kastoy mat kapuskol ti make-up ni Sheila. Ngam bagay naman. Saan akas ta ti ag-makeup, nanang? Nasubraan nyo mo ti eyeliner yung kani. Bangking tablasyon nyo. Jakman amo kada kaya. No ni Sheila nga asawa ni Manong mo. Kanayon nyo nga ibaga abagay na. Ngam no siya, kastamatan ti bagbagayaw. Ay nawaw, di ka maupupay, ananang. Kasanaw, makapaupay kayo mga main. Ay, day tagayam ti makagapu no apay akagurgura yun ni Manang Sheila, nanang. Maapal kayo kenkwana. Ay sana, Ay di kay aglibak, nanang. Nailawan kayo na nang ibaga. Simple lang matgayam ti makagapu. No apay nga aging itaket saan nyo aklos ti manugang nyo. ay. Di mo padpadasan ti mangidanon kan kuana, Joanna. Ay, makibagay kayo ngamin iti manugang yun, nanang. Tapno adamot pagpa-make-upan yun, no kwa. Di yu guraan di tao, gapulang iti apal yun, nanang. Bakit kayon? Amo yun ti husto kan saan? Day, agdardaras ka ka, day, Sheila. Ay, saan mat nana? Adda ka di ibagayo? Ambom ka, day, nga umapapal di ka tugagam kan ka. Anya? Kita ba, kat nag-make-up edi imbay dito'y balay. Gimatang pa'y itibag na akapadpada tibag mau. No syakti si ka, kulitam ni katugagam tapno agbalin kay mutin a close. Kasano kat kuskusilapan nakmet nana nena? Wala, ta umapapal nga rudken ka. Iso agurguraan na ka nga uray awam dakas nga aramidem ken kuana. Anya? Amok ni Marilisa. No maalam ti kiliti na dya tao, uray awan pa'y ti makaoras. Agbalin kayon a close. Ngata? Wan, si kalatan ti mga ramid iti pamuspusan, tanay.
Narigat mo't akasarsarita ti kumaray. Gagangay talaga ti bumakit Umayak man, nanang. Ay, nawaw. Ay, ter aramidam dito balay, Sheila. Salud-sudak ko man, no san kayo abisi. Apay ko ma. Planok ngamin, ti mapan makitsenda inton bigat. No okay lang kada kayo, kadwaan na ko ma. Ay kwa. Adda ti papanak inton bigat. Agsapol kalatan iti sabali kadwam. Alan ananang, italaang mat. Ay nawaw, dagulit ka mat. Sa anak apumanaw, aging gaasaan kayo nga agwan. Malawanan. Anya oras ay atirubwat ta inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay ta manugot kayo, nanang. Na. Inarakop nakmutan. Ay, pasensya kayo, nanang. Maragsakan naklang amin. Adda ka di kayat yu agatangan, nanang. Ayawan makiday. Adupay mo ti abas tumijay balay. Imayak laeng tapno adda kadwam. Anya nga ti kayat yu ameriendaan. Ay nawaw. Sana, Sheila. Isupay kedi apaggastusam. Ni nanang mo't. Itala ang arimwarta adudwata. Ngam di mon samot kayat nga ilibre ka. Ay, jak kayat apanunutam, akwarta ti habol ko kan ka. Amo ko, nanang. Agdiretso tanto ijay balay inton madamdama. Suruan ka nga ag-make-up, tapno makabawi akkan ka. Kan ijay kamatlaang amangal dawan, taagluto ak itinaimas asidaan tayo. Apay ngita kayo lang nga nagawid, nanang. Ay na, kaano nga oras ko di tabalay damanong mao. Anya? Amo ko no kasano ti ag-make-up. Ay daw, kasano kumaan na adal mo, nanang? Insuro nak ni Sheila kitaam. At dapay inted na make-up ko. Kan sabon. Usar ka na. Saan ko mga awaten ang ipilit naman. No kasta. Nasaya at kayon kinimanang Sheila, nanang? Ay nalaka mo gaya makasarsarita jay tao. Kanaanaw sika. Iso malagayam akanayon ang maapresyar dagiti kalugaran tayo. No kasta, saan kayon nga umapapal kan kwa na? Di yun kahit di makikompetensya kan kwa na, nanang? Ay saanan, ta-close kami mutan. Sabay saan gayam anasaya at nga apalak. Kan kumkumpetensya, ti mismo amanugang ka. Inlutuan nakto, pay piman, itinaimas amasida itay. Ay katuan mat ngamin, ananang. Di mo ngamin ikumpara ti biyag mo iti biyag ni manang Sheila. Ta saan kay mat nga agpada, nanang? Amaw, naimas ti luto ni manang maw. Ne kita, mananang. Amang ano pagbalinam to abalay mo, ti balay da manong Gerald, kan manang Sheila. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti oras mo ang makikumkompetensya iti padam a tao. Laglagi pam asaan tayo nga agpapada. Ipamay samkit di ti atensyon mo. Kadagiti banag a pagsayaatan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.